الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہار شریعت حصہ دوم نجاستوں کا بیان چل رہا تھا۔ آج نجاستوں کا بیان اس سبق کا آخری سبق ہے۔ آج کے سبق کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بھیگے ہوئے پاؤں نجس زمین یا نجس بچھونے پر رکھے ہیں۔ بھیگے ہوئے پاؤں نجس زمین پر رکھے ناپاک نہیں ہوں گے، اگر نجس بچھونے پر رکھے ہیں پھر بھی ناپاک نہیں ہوں گے، اگرچہ پاؤں کی تری کا اس پر دھبا محسوس ہو۔ ہاں، اگر اس زمین یا بچھونے کی اتنی تری پہنچی ہے کہ اس کی جناب علی تری پاؤں کو لگ گئی تو پھر پاؤں نجس ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بھیگی ہوئی ناپاک زمین پر سوکھے پاؤں پڑ جائیں یا جناب علی نجس بچھونے پر سوکھے پاؤں پڑ جائیں، پاؤں میں تری آ گئی تو نجس ہو جائیں گے، اگر تری نہ آئی تو نجس نہیں ہوں گے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ کو گوبر سے لیسا ہو، مثال کے طور پر جس طرح کے گوبر سے لیپا جاتا ہے، کچے مکان اکثر طور پہ دیہاتوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ گوبر بیچ میں مکس کر کے اس کو لیپے جاتے ہیں۔ یہ جھنگ کے علاقہ جو ہے نا، اس میں کوئی گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں یہ کام میں نے دیکھا ہے۔ جس جگہ کو گوبر سے لیسا ہے اور وہ سوکھ گئی ہے، اب بھیگا کپڑا اس پر رکھنے سے نجس نہیں ہوگا جب تک کپڑے کی تری اسے اتنی نہ پہنچے کہ اس سے چھوٹ کر کپڑے کو لگ جائے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ نجس کپڑا پہن کر یا نجس بچھونے پر سویا ہے، نجس کپڑا پہن کر سویا ہے یا نجس بچھونے پر سویا ہے اور سوتے میں اس کو پسینہ آ گیا ہے۔ اگر پسینہ سے وہ ناپاک جگہ بھیگ گئی، پسینہ سے ناپاک جگہ بھیگ گئی ہے تو پھر اسے بدن تر ہو گیا تو ناپاک ہو گیا ہے۔ اگر وہ جگہ پسینہ سے بھیگی نہیں ہے، اس کا بدن بھی تر نہیں ہوا تو پھر ناپاک نہیں ہوا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ناپاک چیز پر ہوا ہو کر گزری ہے، ناپاک چیز پڑی تھی، اس کے اوپر سے ہوا گزری ہے اور وہی ہوا بدن یا کپڑے کو لگ گئی ہے تو ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح میانی تر تھی اور ہوا نکلی، کپڑا نجس نہیں ہوگا۔ اسی طرح ناپاک چیز کا دھواں، ناپاک چیز کا دھواں، مثال کے طور پر گوبر کا دھواں ہے یا کسی اور ناپاک چیز کا دھواں ہے، یہ کپڑے یا بدن کو لگ گیا ہے تو ناپاک نہیں ہوگا۔ اسی طرح ناپاک چیز کے جلانے سے جو بخارات اٹھتے ہیں ان سے بھی نجس نہ ہوگا، اگرچہ ان سے کپڑا بھیگ جائے۔ ہاں، اگر نجاست کا اثر اس میں ظاہر ہو تو پھر نجس ہو جائے گا، اگر نجاست کا اثر اس میں ظاہر ہو گیا تو نجس ہو جائے گا۔ اور آگے یہ ہے کہ اپلے کا دھواں، اپلے کہتے ہیں تھاپیوں کو، اکثر اوقات ہے نا دیہاتوں کے اندر گائے یا بھینس کا گوبر ہو تو اس کے گوبر کی تھاپیاں تھاپی جاتی ہیں۔ اگر اپلے کا دھواں روٹی میں لگا تو روٹی ناپاک نہ ہوگی۔ اسی طرح کوئی نجس چیز دہ دردہ پانی میں پھینکی ہے، کوئی نجس چیز بھی، اور اس پھینکنے کی وجہ سے پانی کی چھینٹیں کپڑے پر پڑ گئی ہیں تو کپڑا نجس نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر معلوم ہے کہ جو چیز نجس پھینکی ہے نا، اس نجس چیز کی چھینٹیں ہی کپڑے پر پڑی ہیں، پھر کپڑا ناپاک ہو جائے گا، پھر اس کا دھونا ضروری ہے، پاک کرے گا۔ اسی طرح پاخانہ پر مکھیاں بیٹھ گئی ہیں اور مکھیاں پاخانہ سے
उड़ कर कपड़े पर बैठी हैं तो कपड़ा नजस नहीं होगा। रास्ता की कीचड़ जो होती है ना, रास्ता की कीचड़ ये पाक होती है। जब तक उसका नजस होना मालूम ना हो, तो अगर पांव या कपड़े में लगी है वो रास्ते की कीचड़, पांव पे लगी है या कपड़े पर लगी है, बेधोए नमाज पढ़ लिए तो नमाज हो जाएगी, लेकिन धोना बेहतर है। इसी तरह सड़क पर पानी छिड़का है और उसके छिड़कने से जनाब अली जमीन पर छींटे उड़कर कपड़े पर पड़ गई हैं तो कपड़ा नजस नहीं होगा। हां, धो लेना बेहतर है, कपड़ा नजस नहीं होगा। आदमी की खाल अगरचे नाखन के बराबर हो, थोड़े पानी यानी 10 दरदा से कम पानी था, उस पानी में पड़ गई है, वो पानी नापाक हो गया है सारे का सारा। अगर खुद नाखन गिर जाए तो नापाक नहीं होगा, नाखन गिर गया तो नापाक नहीं होगा। अगर नाखन के बराबर आदमी की खाल ही 10 दरदा कम पानी में, 10 दरदा से कम पानी जो उसमें गिर गया तो सारे के सारा पानी नापाक हो गया है। इसी तरह पखाना करने के बाद या पेशाब करने के बाद ढीलों से इस्तिंजा किया है, फिर उस जगह से पसीना निकलकर कपड़े या बदन में लगा है तो कपड़े नापाक ना होंगे और बदन भी नापाक नहीं होगा। इसी तरह पाक मट्टी में नापाक पानी मिला है, पाक मट्टी पाक थी, उसके अंदर नापाक पानी मिलाया तो नजस हो जाएगी। इसी तरह मट्टी में नापाक भूस मिलाया है, नापाक अगर तो थोड़ा हुआ तो मुतलकन पाक है, जो ज्यादा हो तो जब तक खुश्क ना हो जाए नापाक होगा। हां, जब खुश्क हो गया फिर पाक हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसी तरह कुत्ता बदन या कपड़े से छो जाए, कुत्ता बदन के साथ छो जाए, इंसान के या कपड़े के साथ छो जाए तो अगरचे उसका जिस्म तर हो और बदन और कपड़े के साथ लग गया तो पाक होगा। बदन के साथ कुत्ता लग गया या कपड़े के साथ कुत्ता लग गया, अगरचे कुत्ता तर है, बदन और कपड़ा पाक रहेगा। बात नहीं समझ आई? अगर कुत्ते के बदन पर नजासत लगी है या उसका लुआब लगे तो फिर नापाक है, यानी कुत्ते का लुआब लग गया या उसके बदन पर नजासत लगी है, वो नजासत बदन या कपड़े पर लगी है तो फिर नापाक होगा। ऐसे कुत्ता लग गया है या अगरचे कुत्ता तारता जिस्म के साथ या कपड़े के साथ लग गया है तो कपड़ा नापाक नहीं होगा, ना जिस्म नापाक होगा। फिर से मसले को गौर से सुने कि कुत्ता बदन के साथ लग गया है या कपड़े के साथ लग गया है, अगरचे कुत्ता तर है, बदन और कपड़ा नापाक नहीं होगा। अगर कुत्ते के जिस्म पर नजासत लगी है, वही नजासत बदन या कपड़े पर लगे तो फिर नापाक है। हां, या कुत्ते का लुआब कहते हैं थूक को, अगर कुत्ते की थूक बदन या कपड़े पर लगे फिर भी कपड़ा नापाक हो गया है। कुत्ते वगैरह या किसी ऐसे जानवर जिसका लुआब नापाक है, आटे में मुंह डाला, अगर गूंदा हुआ था आटा तो जहां उसका मुंह पड़ा है उस आटे उस मुंह वाली जगह को अलग कर दो, बकाया जनाब अली पाक है। अगर सूखा था तो जितना आटा तर हो गया है वो उतना नापाक है, बकाया पाक है। जो तर हो गया उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। आब मुस्तअमल इस्तेमाल किया हुआ पानी ये पाक है और नौशादर ये भी पाक होता है। सिवाय सुअर के तमाम जानवरों की वो हड्डी जिस पर मुर्दार की चिकनाई ना हो, ना लगी हो, सिवाय सुअर के। सुअर की जो हड्डी होती है ना, चिकनाई लगी हो या ना लगी हो, ये मुर्दार ही है। इसके अलावा तमाम जानवरों की वो हड्डी के जिस पर मुर्दार की चकनाहट न लगी हो, बाल और दांत ये पाक होते हैं।
चिकनाहट न लगी हो। औरत के पेशाब के मकाम से जो रतूबत निकले वो पाक है। कपड़े या बदन में लगे तो धोना कुछ ज़रूरी नहीं है, बेहतर है कि धो लिया जाए, न धो जाए तो पाक है। इसलिए तो एक मेरा ख्याल है फ़िक्की पहेलियों किताब के अंदर भी एक कहावत है कि भी वो रतूबत बताएं जो इंसान के जिस्म से भी निकली है लेकिन है भी पाक, जिस्म से भी निकली है भी पाक, कपड़े पे भी लग जाए नापाक नहीं है। तो इसका जवाब ये आता है कि औरत के पेशाब के मकाम से जो रतूबत निकली है वो पाक होती है। कपड़े या बदन में लगे तो धोना ज़रूरी नहीं है, हाँ बेहतर है कि धो लिया जाए तो बेहतर है, वरना ज़रूरी नहीं है। जो गोश्त सड़ गया है और सड़ गया है, बदबू भी ले आया है, तो उसका खाना हराम है, अगरचे वो गोश्त नजस नहीं है लेकिन उसका खाना हराम है। सड़ गया और बदबू ले आया, उसका खाना हराम है, अगरचे वो नजस नहीं है। यहाँ तक ये निजास्तों का बयान जो सबक चल रहा था, ये आज का सबक ख़त्म। जो आगे सबक चलेगा कि नजस चीज़ों के पाक करने का तरीका, ये भी बड़ा अहम सबक है, बड़ा ही बाकमाल सबक है। लेकिन इस सबक को गौर से समझना, जो पहले असबाक गौर से समझे हैं उनको ये भी सबक इंशाअल्लाह आसानी से समझ आ जाएगा। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।